Oh, pwede naman. Dito lang tayo kumain, no? Isa's birthday. Dito na lang. Hey, Isa. Halika, Isa na. Halika, anak. I want to go here. Go there. Saman. Busog mo, busog? Topay order. Tira? Tira? Kaya na? Ano? Topay kuan. Kabuak na sila dito. Ano sila bala? Unsa man to? Kaya sa ako. Asoy. Sige lang. Hello, asoy lang. Hmm? No, hindi. Pa next month pa. Kini ano dati Ay. Sige, sige lang. Kabuak. Kasi nakabuang. Mga bugoy. Bog. Ay. 2 feet. Mm. Di ba ito? Ay, Liam. Huwag kang mahulog ka na. Nice view. Nice view. Oh. Mm. Dito, gusto na maligo. Ngayon? Hindi, wala. Hindi, kasama sa plano yan. O, alis tayo. Next time na lang sa birthday ni Isa. Dito tayo? Dito tayo ta? Hmm. Gusto mo dyan maligo, Liam? Hmm? Kaya mo dyan maligo? Babalik Good. Ikaw bot Isa. Di ka ba natakot dyan, anak? 2 feet lang naman, no? Gusto kayo po, uy. Eh, sige. Ligo-ligo. Saka na. 3 feet. Kaya mo dyan? Mamay bayad. Turuan kitang lumangoy dyan. Ito. Hmm? Bayad, uy, 300. No problem. Ha? No problem. Okay lang. Yeah. Next time, ano Isa's birthday, ha? Balik tayo dito. It will not take so long. Tira de ang itin. Tira de, kanito na yung birthday niya. Ilang taon ka na, Isa? Tell me. Ilang taon ka na? 6 years old. Ah, galing. You want to celebrate your birthday here? Okay. Baba ka daw iya.